Butsaim ha? Hi mga ka-ace, malalag na natin si Dora. Char. Balita mapakatulak sa Katarman, si Dora nga waray bangs. Magdalagalag kay waray mahimo nga content. Char. Magdudulong lang nga yan, aksan ko yun nga order. Dili man akong tati pa Katarman, kay grabe kapaso yan asan panahon. Kaso kailangan lauga nga madulong adi nga guyod. No choice on person, kay kailangan may kwarta, kay para sa pag-eskwela may ang pamasahe. Ari pa lang ani kami nga di sa kabagtuan, grabe na nga turugon na sobrang nga paso. Bisa man naka-aircon kuan anban pero kay natagos lagi hapon ang paso. Habang adi nga niyak sa biyahe, giniisip ko na kung ano na ako ni himuon ngadto. Kay panigurado pero pa ka oras nga maghinulat ngadto. Istoryahan ko na lang sa nangyari. Pag abot ko ngayon ngadto sa Katarman, atan nga iiunak. Pag kadto ko ngadto dapit sa may Jollibee, nagsulod-sulod dayon ngadto kay grabe na nga iiunak talaga. Tapos tigda-tigda may mag-chat sa ako, masugad, nag-ano ka sa Jollibee? Kumbaga ko man, ay nagigadlaak. Kaya usuman ko lang ginsan nga sa Jollibee, inagila kami. Gago! Nagpakatungayan kami sa Ronron. Ala na irayaan person. Mao nga nag-video-video man kuno siya. Para masugad may katibayan nga nagpakadto sa Ronron. Tugtog din na lang kaya na akong video, kay nalubatan na akong cellphone. Pero kay kung di ka pa naka-follow sa app, follow na latak niyo para maging updated ka mo sa mga videos nga akon iga-upload. Salamat!